নমস্কাৰ নিউজ নালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই শাহ আলম। শীৰ্ষ নেতাই যদি আদেশ দিয়ে থানা ভাঙিবলৈ দিলেও থানা ভাঙি দিম। থানা যদি ভাঙিবলৈ দিয়ে শীৰ্ষ নেতাই কয় থানা ভাঙি দিয়া তেনেহলে মুহূৰ্ততে আমি থানা ভাঙি দিম। এয়া এগৰাকী ৰাজনৈতিক দলৰ যুৱ মৰ্চাৰ এগৰাকী জিলা সভাপতিৰ মন্তব্য। মধ্যপ্ৰদেশ বিজেপি শাসিত ৰাজ্যখনৰ ধৰ জিলাৰ বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ যিগৰাকী সভাপতি জিলা সভাপতিগৰাকীয়ে এক ৰাজহুৱা মঞ্চত ভাষণ প্ৰদান কৰি নিজ দলীয় কাৰ্যসূচীত ভাষণ প্ৰদান কৰি এই মন্তব্য কৰিছে। শীৰ্ষ নেতাই দিয়া আদেশ আখৰে আখৰে পালন কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। শীৰ্ষ নেতাই যদি ঝাৰু মাৰিব দিয়ে আমি ঝাৰু মাৰিম, শীৰ্ষ নেতাই যদি ভাষণ দিব দিয়ে আমি ভাষণ দিম, শীৰ্ষ নেতাই যদি আমাক মঞ্চত বহি থাকিব দিয়ে আমি বহি থাকিম, শীৰ্ষ নেতাই যদি আমাক থানাও ভাঙিব দিয়ে আমি ভাঙি দিম। নিজৰ অনুগামীসকলক এনেদৰে থানা ভাঙিবলৈ উদ্যত কৰিছে এগৰাকী বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ জিলা সভাপতিয়ে। বিজেপি শাসিত ৰাজ্যখনৰ এইগৰাকী নেতাৰ যুৱ মৰ্চাৰ নেতাগৰাকীৰ যি উদ্ভট মন্তব্য, থানা ভাঙিবলৈ নিজৰ অনুগামীসকলক নিজৰ দলীয় সমৰ্থকসকলক আহ্বান কৰিছে, সেই ভিডিঅ' এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। সকলোৱে একেমুখে গৰিহণা দিছে নেতাগৰাকীৰ এনেধৰণৰ মন্তব্য। আইন শৃংখলা অথবা শান্তি অথবা যিসমূহ নিয়মানুৱৰ্তিতা সেই নিয়মানুৱৰ্তিতাসমূহ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ পৰা সাধাৰণতে আশা কৰা যায়, কিন্তু এটা শাসনত থকা দলৰ এগৰাকী নেতাৰ মুখত এনেধৰণৰ মন্তব্য শোভা নাপায় বুলি সমালোচনা কৰিছে বিভিন্নজনে, সমালোচনা কৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছেও। বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ নেতাগৰাকীৰ সেই অদ্ভুত মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো। और यहाँ युवा मोर्चा अभिजीत जी का युवा मोर्चा का मैं काम बता देता हूँ। ये जो बैठे हैं ना मंडल अध्यक्ष जी, जिले के पदाधिकारी जी, हमारे वरिष्ठगण, ये यहाँ पे जो मंच पे बैठे हैं, ये जो आदेश कर दे, ये कह दे कि छोटू जब भाषण दे दे तो फिर मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने भाषण दे देना। ये कह दे चल झंडा लगा दे आज, तो हमने झंडा लगाना। ये कह दरी बिछा दे तो दरी बिछा दे, ये कह फोड़ दे थाना तो फोड़ दे। ये जो भी कह दे वो हमने सब करना है। ये बचाए नहीं बचाए वो अलग सवाल है, मगर इनने कह दिया कि करना है तो फिर रुकना नहीं, वो कर देना, चाहे कोई भी काम हो। ये कह दे कि मंच पे आज बैठना है बेटा तेरे को ही, और भाषण भी तेरे को पेलना है, तो फिर वो भी करना। और यहाँ युवा मोर्चा अभिजीत जी का युवा मोर्चा का मैं काम बता देता हूँ। ये जो बैठे हैं ना मंडल अध्यक्ष जी, जिले के पदाधिकारी जी, हमारे वरिष्ठगण, ये यहाँ पे जो मंच पे बैठे हैं, ये जो आदेश कर दे, ये कह दे कि छोटू जब भाषण दे दे तो फिर मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने भाषण दे देना। ये कह दे चल झंडा लगा दे आज, तो हमने झंडा लगाना। ये कह दरी बिछा दे तो दरी बिछा दे, ये कह फोड़ दे थाना तो फोड़ दे। ये जो भी कह दे वो हमने सब करना है। ये बचाए नहीं बचाए वो अलग सवाल है, मगर इनने कह दिया कि करना है तो फिर रुकना नहीं, वो कर देना, चाहे कोई भी काम हो। ये कह दे कि मंच पे आज बैठना है बेटा तेरे को ही, और भाषण भी तेरे को पेलना है, तो फिर वो भी करना।